এবং ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ କେମିତି ଆମର ଠିକ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହବ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଅନରେବଲ ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁପ୍ରିୟା ପଟେଲ ଜି ଫ୍ରମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରି ସେ ଆସିବେ। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର କେତେ କମିଟମେଣ୍ଟ କେତେ ଡିଭୋସନ ଡେଡିକେସନ ଫର ହେଲ୍ଥ। ସେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଗାଇଡ କରନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଟାଇମରେ ବି ସେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ଆମର ଜେପି ନଡ୍ଡା ଜି ଅନରେବଲ ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ସେ ବି କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଅନଆଭଏଡେବଲ ସିଚୁଏସନ ପାଇଁ ସେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମର ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବ। ଆଉ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଗାଇଡ କରନ୍ତି ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟେ ଅନଆଭଏଡେବଲ ସିଚୁଏସନ ପାଇଁ ସେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କାଲି ଆମର ଅନରେବଲ ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲି। ସେ ବି ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମ୍ସ ଠିକ ଭାବରେ ଟର୍ସିୟରୀ କେୟାର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମର ଏମ୍ସ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତ ଆମର କାମ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ସକୁ ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା ଯୋଗାଇବା। ଟର୍ସିୟରୀ କେୟାର ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାହାରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଶସ୍ତାରେ ଏବଂ ଆଫୋର୍ଡେବଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି କାଲି ଆସିବେ ଆମର ଅନରେବଲ ଏମପି मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ भुवनेश्वर श्रीमती अपराजिता षडंगी जी से भी हमर ए जो देबे हमर ए 6th कन्वोकेशन रे से सब बेले हमर सजेस्ट करंती केमती हम आगु को जीवा। आ से भी हमर जड़े इंस्टीट्यूट बॉडी मेंबर आ बहुत मीटिंग रे से आसंती सब बेले हमको गाइड करंती। आ हमर प्रेसिडेंट जो एम्स हमर डॉक्टर हमर अनिता सक्सेना सब बेले से हमर गाइड करती सब बेले से आसंती। हम सब प्रकार जो एकेडमिक हो रिसर्च हो पेशेंट केयर हो और अदर कौन सी प्रॉब्लम ले से हमको सब बेले रास्ता देखाती केमते हम आगे बढ़िबा। आ मु धन्यवाद देवी हमर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हमर सेक्रेटरी अनुप्रिया पटेल सेक्रेटरी हमर दुनिया श्रीवास्तव हमर सेक्रेटरी एंड हमर एडिशनल सेक्रेटरी हमर नेहरा विजय नेहरा एंड ताकर हमर जो स्टाफ माने अछंती मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समस्त को बहुत धन्यवाद देवी। सब बेले ताको सहित आमे कांस्टेंट टच रे रहू आ केमिति आमे सब जो प्रॉब्लम चैलेंजेस ठीक भाव में आमे ताको सॉल्व करू से माने गाइड करती टाइम टू टाइम। आ एठी हमर लोकल ओडिशा गवर्नमेंट भी आपको बहुत गाइड करती एंड बिकॉज एठी लोकल सर्विस हमर जो बिल्डिंग रो क्लियरेंस हो बा हमर अदर जो गुडा लोकल जो चैलेंजेस गुडा थाए सिक्योरिटी हो आ बहुत प्रकार रो हमर जो सुविधा दरकार ये पानी इलेक्ट्रिसिटी सब ठीक भाव में केमती आम पाइबू गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा सब बेले सेटा केयरफुली हमको दियंती प्रोवाइड करती। आउ हमर काली हमर जो डिग्री हमें दबा जो के हमर कन्वोकेशन रे हमर अबाउट 61 गोल्ड मेडल हमें ब्रिलियंट स्टूडेंट को हमें दबू। आ बहुत विभिन्न प्रकार स्टेट सब्जेक्ट हमें दो MBBS MDMS आउ DMMCH BSc नर्सिंग पोस्ट डॉक्टर जो माने ब्रिलियंटली परफॉर्म करछन ताको पई गोल्ड मेडल अछि। हमर ऑलमोस्ट काली हमें 684 ग्रेजुएट स्टूडेंट को हमें अवार्ड देबू ए 6th कन्वोकेशन रे एंड इट इज ए प्राउड मोमेंट गिविंग डिग्री गोल्ड मेडल समस्त बहुत उत्सुक। आ मो समस्त को धन्यवाद देवी हमर यही प्रोग्राम पाई जो माने हमर उपस्थित अछंती सब बेले काम करछंती डे एंड नाइट हमर
Dean Academic Dr. Dilip Parida, Dean our examination Dr. Monishini Mangala, Dean Research Dr.